এই তো আমরা ফার্স্ট শটে যাবো, 10 টাকা শুরু হয়ে যাবে আমাদের শট। এই প্রিপারেশন নেওয়া, লাইটে শ্যাডো তৈরি করা হচ্ছে। Camera rolling. 1, 2, 3, action. তুমি ওইটা নাও না, আমাকে নিও না প্লিজ। Oh no. This is not working. You see, no हवा. See, no हवा. फील कराओ बेचारा। हिया आयुष हमेशा हारता है ना? हाँ, ये आंसर नहीं दे पा रही है, मतलब ये हाँ बोलना चाहती है। तंदूरी चिकन बन रहे, तंदूरी चिकन। हो गया, डन। দৌড়ে মনীষ, দেখো আমি শুটের সময় কথা বলি না। Yo! शादी के फोटोग्राफर जैसे वृंदावन में जे लॉन्ग तो Chapuri guys. और इंस्टाग्राम पे थोड़ा फॉलो कर दियो।